हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगे। तो चलिए आज हम फिर एक न्यू स्टोरी पढ़ते हैं। नैन्सी रीड्स अ गोस्ट स्टोरी। इस स्टोरी का हेडिंग है, टाइटल क्या है? नैन्सी रीड्स अ गोस्ट स्टोरी। देखिए रीड जो है प्रेजेंट है हम, लेकिन ट्रांसलेट करेंगे पास्ट से क्योंकि ये हेडिंग है। तो नैन्सी ने भूतों की कहानी पढ़ी। तो ये गोस्ट मतलब भूत कहते हैं। तो देखते हैं मेन स्टोरी में क्या है। नैन्सी वॉज एन 8-year-old गर्ल। नैन्सी 8 साल की एक बच्ची थी। हु हैड अ हैबिट ऑफ रीडिंग स्टोरी बिफोर गोइंग टू बेड। जिसे सोने से पहले, बिफोर गोइंग टू बेड मतलब यहाँ पर ट्रांसलेट कर देंगे बिस्तर पर जाने से पहले या सोने से पहले। ऑफ रीडिंग स्टोरी कहानी पढ़ने की आदत, हैबिट ऑफ रीडिंग स्टोरी कहानी पढ़ने की आदत थी। ठीक है। हु हैड अ हैबिट ऑफ रीडिंग स्टोरी बिफोर गोइंग टू बेड। जिसे सोने से पहले कहानियाँ पढ़ने की आदत थी। वन नाइट शी स्टार्टेड रीडिंग अ स्टोरी अबाउट गोस्ट। एक रात उसने भूतों की एक कहानी पढ़नी शुरू कर दी। स्टार्टेड शुरू करना, रीडिंग का मतलब पढ़नी शुरू कर दी। अ स्टोरी एक स्टोरी किसके बारे में? अबाउट गोस्ट, भूतों के बारे में। द स्टोरी वॉज फुल ऑफ इविल स्पिरिट एंड डेमन्स। वो कहानी बुरे जिन्नात और आसिबों से भरी हुई थी। डेमन्स बोलते हैं शैतान को, और इविल स्पिरिट मतलब बुरे ख्यालात, बुरे रूहों से इस तरह बोल सकते हैं। नैन्सी ग्रू वेरी स्कैर्ड आफ्टर रीडिंग द स्टोरी। ग्रू वेरी स्कैर्ड मतलब ग्रू का मतलब यहाँ पर हो गई। वेरी स्कैर्ड का मतलब डर जाना, बहुत ज़्यादा डर गई। आफ्टर रीडिंग द स्टोरी, स्टोरी पढ़कर, कहानी पढ़कर नैन्सी बहुत डर गई। ठीक है, आगे क्या हुआ? शी कुड बेयरली स्लीप। वो मुश्किल से सो सके। बेयरली मतलब मुश्किल से, और स्लीप मतलब सोना। शी थॉट्स उसने सोचा, उसे लगा क्या? शी सॉ अ डार्क शेडो ऑन द वॉल मूविंग ऑल नाइट। कि दीवार पर, ऑन द वॉल दीवार पर एक साया, एक साया जो डार्क साया था, वो क्या हो रहा है? सारी रात हिल रहा है। मूविंग हिल रहा है, ऑल नाइट पूरी रात। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, नैन्सी हैड डार्क सर्कल अराउंड हर आइज। अगली सुबह नैन्सी की आंखों के नीचे सियाह हाले थे, यानी सर्कल पड़ गए थे सियाह सियाह चारों तरफ। हर मदर आस्क उसकी माँ ने पूछा, क्या? डिडंट यू स्लीप वेल लास्ट नाइट डियर। बेटा तुमने रात को अच्छी नींद नहीं ली। डियर का मतलब बेटा। अ डार्क शेडो केप्ट मूविंग इन माई रूम मॉम, नैन्सी सेड। नैन्सी ने कहा, माँ मेरे कमरे में एक साया सारी रात हिलता रहा। अ डार्क शेडो मतलब ब्लैक साया, कैप्ट मूविंग मतलब हिलता रहा, इन माई रूम मेरे रूम में। नैन्सी सेड, नैन्सी ने कहा। द नेक्स्ट नाइट अगली रात, हर मदर डिसाइडेड टू फाइंड आउट व्हाट द डार्क शेडो वाज। नैन्सी की माँ ने यह मालूम करने के लिए फैसला किया। डिसाइडेड का मतलब फैसला किया। क्या फैसला किया? टू फाइंड आउट मालूम करने के लिए। क्या? कि वो साया क्या है। What dark shadow was. When they turn off the light. जब उन्होंने लाइट बंद की। टर्न ऑफ लाइट बंद करना, टर्न ऑन लाइट बंद ऑन करना। नैन्सी एंड हर मदर saw that the shadow belonged to night, but the three across the street.
تو نینسی اور اس کی ماں نے دیکھا کہ وہ سایہ تو سڑک کے اس پار ایک درخت کا ہے. کیا دیکھا؟ نینسی اینڈ ہر مدر saw کیا دیکھا؟ The shadow belonged to nothing but the trees across the street. کیا دیکھتی ہے کہ وہ سایہ جو ہے belong to nothing یعنی کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اس پار سڑک کے اس پار یا گلی کے اس پار ایک درخت کا ہے. تو نینسی اور اس کی ماں نے دیکھا کہ وہ سایہ تو سڑک کے اس پار ایک درخت کا ہے. ٹھیک ہے. اب ورڈ ٹو ورڈ بھی اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں نینسو اینڈ ہر مدر ساو. نینسی اور اس کی ماں نے دیکھا کہ شیڈو جو تھا اس کا تعلق belonged to nothing کسی چیز سے نہیں تھا مگر the trees اس درخت کا تھا across the street جو اس پار روڈ کے اس پار تھا. The shadow moved whenever the tree swayed in the wind. جب ہوا میں درخت ہلتا تو اس کا سایہ بھی ہلتا تھا. The shadow moved وہ جو سایہ تھا وہ ہلتا تھا. whenever جب بھی the tree swayed in the wind وہ ہلتا تھا. swayed کا مطلب ہلنا. silly girls. Nancy's mother said نینسی کی ماں نے کہا بیوقوف لڑکی. silly girl بیوقوف لڑکی. Nancy's mother said you were afraid for no reason at all. بیوقوف لڑکی تم بغیر وجہ کے ڈر گئی تھی. no reason at all بالکل بھی کوئی ریزن نہیں تھے بس ایسے تم ڈر رہی تھی. it's just a shadow of the trees. کیوں؟ یہ تو صرف درخت کا ایک سایہ ہے. اس نے کیا کہا؟ it's just the shadow of the trees. Nancy felt foolish that she had imagined so many things just because she had been reading ghost stories at night. نینسی کو اپنے اوپر ہنسی آ گئی. felt foolish کا مطلب ہوتا ہے بیوقوفی محسوس کرنا. ہنسی آئی کہ کس وجہ سے؟ کہ اس نے صرف کہانی پڑھنے کی وجہ سے کہانی پڑھنے کی وجہ سے کتنی چیزیں اپنے ذہن میں گھڑ لی تھی. she had imagine کا مطلب ہوتا ہے اپنے دماغ میں اپنے اندر کوئی بات بنا لینا. اس نے بنا لیا تھا. کس وجہ سے؟ so many things بہت ساری چیز. just because صرف اس وجہ سے کہ she had been reading کہ وہ پڑھ رہی تھی ghost stories بھوتوں کی کہانی at night رات میں. ٹھیک ہے. نینسی کو اپنے اوپر ہنسی آئی کہ اس نے صرف کہانی پڑھنے کی وجہ سے کتنی چیزیں اپنے ذہن میں گھڑ لی تھی. مورل کیا ہے؟ fear is often just in our head کہ خوف اکثر صرف ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو.